Salut la team Bambara City, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur notre plateau encore. Aujourd'hui, un artiste de réunion fait. Artiste mbega buzzy, avec un mot new toro si sans tout réseau sans fait. Beba toro fola et j'espère que oh reba don fonité faire un don il y a slogan. Donc artiste avait mon rôle là dans la dongi. Ana style mi a style kadi mo ye a particularité a yɛrɛ kelen ta ye a ka habillement o ye kuma caman fɔ a ma donc an y'a invité ka na an ka plateau la pour que a fɛnɛ ka dama dama ni fɔ an ye donc suivez moi King Keji. Ouais. Ça va. Ouais, an bɛ Ala tanu. I b'a kan. Walahi ça va. E yɛrɛ ɲɛ kɔni bɛ fiɲɛ na don. Ne ka diɲɛ ni Ala ye n da ne ma sɛgɛn i ɲɛ la. E ma sɛgɛn i ɲɛ la. Ne ma sɛgɛn i ɲɛ la donc n'i wulila ka sɔrɔ i ka vie dilannen don i bɛ min kɛ dɔrɔn i ka yɛlɛ de. O fana ye tiɲɛ. Mɔgɔw de y'a to kow tɛ ne tɔɔrɔ ko mana kɛ dɔrɔn c'est bon. An bɛ nale i y'an ka wele jaabi a diyara n ye trop. J'espère que foyi min natɔ sɔrɔ foyi ka n'i tatɔ sɔrɔ. N'Ala sɔnna sinon sira ka jan dɔɔnin an bɛ fo Kati. Tiɲɛna Kati ni a ka jan dɛ mais kɛra yɛrɛ la a diyara n ye trop. Donc i bɛ se k'a fɔ an ye King Keji ye jɔn ye à l'état civil. Bon o tɛ nansarakan ye état civil o kɔrɔ tɛ n tɔgɔ I tɔgɔ ni n jamu. jɔ yɛrɛ Awɔ o yɛrɛ de don. n jɔ yɛrɛ ye Kumanjan Andre Keita. Kumanjan. Andre Keita. Cɛ o dusukɔnna tɔgɔ ye dɛ. Non, ni maninkafin tɔgɔ de. Kumanjan. Kumanjan nan Kumanjan. Mais mun na ni King Keji ye. Bon i b'a fɔ n y'a expliqué ka tɛmɛ ne ba y'a ka kalan fan dɔ kɛ États-Unis o komi ani ne tun bɛ taa ne fitinin donc n'an kun taara dɔgɔtɔrɔso ni fɛnw na donc tɔgɔ in prononcer cogo de ka gɛlɛn dɔɔnin quoi donc voilà tubabu a ka gɛlɛn tubabuw ma ka Kumanjan fɔ quoi donc n tonton dɔ bɛ yen parce que ne maman intima min o ye tubabu dɔ ye Devi donc ale dɔgɔkɛ kuma caman ne seli san 5 ninnu ɲɔgɔnna la ale de tun bɛ taa ni ne ye ci ninnu na o y'a sɔrɔ donc ne maman occupélen don donc ale de tun bɛ taa ni ne hali jouer kɛ yɔrɔw ni infirmerie ni fɛn ninnu na quoi donc tɔgɔ de tun bɛ fɔ kuma caman fo aran bɛ segin bɛ kɛ aran kan quoi donc tubabuw tɛ se Kumanjan in prononcer cogo la donc ale de ko pour que ko ka ko in nɔgɔya sisan k'ale bɛna K a b'o kɛ K J a b'o kɛ J KJ donc ko n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn n'u bɛna ne ka papier ne tɔgɔ sɛbɛn liste fɛn fɛn la ale b'a fɔ ko ne tɔgɔ de KJ donc o fɔ ka nɔgɔ u fɛ u b'o de donc u bɛ ne wele o de la n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ donc o de kɛra surnom ye ne yɛrɛ ba bɛ ne wele o la ne fa bɛ ne wele o de la. Mais a fɔ King de ko KJ. Non KJ de don fɔlɔ de kɔfɛ de King farala kan parce que King ye wura de masakɛ en anglais mais KJ de tun bɛ King farala kan ma mɛn o. I fa ba tɔgɔma de ye ou bien i ba. Ne ye n fa mɔkɛ tɔgɔma de. I fa mɔkɛ. O fana tɔgɔ man gɛlɛn dɛ Kumanjan. Et pourtant tɔgɔ in man gɛlɛn. Donc i ka situation familiale bɛ cogo di muso b'i bolo den b'i bolo. N bɛ bɔ kalama mais n b'a kan n bɛ k'a ko ɲɛɲini. Muso t'i bolo. Muso tɛ n bolo mais n bɛ k'a ɲɛɲini. E ka nin parcours baden bɛɛ la den t'e bolo. Parcours baden ma ne ko e bɛ ne ka parcours dɔn ne ye mun kɛ. Ne ye mun kɛ. Depuis fatalaba kilo a bɛ dɔnkili daw la an bɛ sunkuru la. Dɔnkilida fɔlɔ fɛnɛ tɛ sunkuru tigɛ yɛrɛ. E b'a dɔn ne ye nin temps bɛɛ kɛ dɔnkilida de la ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ. E bɛ ne ka ko dɔ kalama 5 fɔ. An bɛ min kɔni kalama an y'o kuma kɛ ka bɔ. 5 fɔ. Ayi n tɛ se ka 5 bɛɛ fɔ. Sinon o kɔrɔ de ko fɛn tɛ yen sinon ne yɛrɛ bɛ se ka artiste caman ka temps fɔ san sigiyɔrɔ la yan. N'o se bɛ ne mais e ka ne ka 5 fɔ. Voilà. Ok sani an ka don i ka carrière kuma kɔnɔna la an bɛna question dɔ poser i kunna ko ni an ye 10 millions proposer sisan k'e ka da ni fatɔmuso ye e bɛ sɔn. 10 millions ka da ni fatɔmuso ye bon ne bolo a ka nin fɛn a kan k'a falen dɔɔnin o parce que mɔgɔ dɔw bɛ da ni fatɔmuso ye ka sɔrɔ hali 10 millions ma d'u ma mais mɔgɔ dɔw bɛ da ni fatɔmuso ye ka sɔrɔ. Sisan ne ko t'olu mɔgɔ ninnu ma ne ko bɛ e de ma. Parce que sisan ni ne ko ne bɛ nin jaabi sisan n tɛna réponse honnête ba tɛ ne bolo ka fɔ nin na quoi peut-être n'o y'a sɔrɔ 10 millions ko bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la
parce que imagine o dia fila de i bɛ 10 millions sɔrɔ en même temps i bɛ ka dia fɛnɛ sɔrɔ donc pourquoi pas. donc an ka kɛ sa 10 millions mako foyi tɛ yen. mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ bɔ olu yɛrɛ kɔ olu b'a kɛ ka sɔrɔ 10 millions tɛ imagine ne 10 millions proposé olu ye hein Patomuso yɛrɛ la an bɛ kɔnɔ ta o la. ok an bɛna don i ka dɔnkili kɔnɔna la k'i ye dɔnkilida daminɛ ça fait combien de temps. bon ne bɛ se k'a fɔ ne ye dɔnkilida daminɛ yɛrɛ o kɛra groupe Jɔlɔkɔ de ye mun bɛ manamanakanniw fɔ 2006 niveau ninnu mais ka dɔnkili an k'a fɔ k'an ye carrière daminɛ o kɛra 2008 o kɛra Jɔlɔkɔ sigili. donc de 2008 jusqu'à présent. dɔɔni bɔ dɛ. I ka difficulté n'i ka avantage kɛra jumɛn ye dɔnkilida in yɛrɛ kɔnɔna na. nka difficulté i ka gɛlɛyaw. bon ne bɛ se k'a fɔ ko ne ma difficulté ba y'a la ne difficulté min ye dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ni o ye n yɛrɛ ni n fadenw cɛ de ye dɔrɔn. i fadenw. voilà c'est comme mɔgɔ minnu fana tɛ fɛ ka ne ye level dɔ la. olu o dɔrɔn de y'a difficulté bon ni ne ɲininka hali o tɛ difficulté ye parce que ni Ala y'a dan ko Keji ka tɛmɛ Jezi la a bɛ tɛmɛ Jezi la quoi. mɔgɔ si tɛ se k'o mɔgɔ si se t'o la Mali in kɔnɔna la yan. donc a difficulté yɛrɛ kɔni n bɛ se k'a fɔ difficulté kɛra min ye o ye ni somɔgɔw cɛ parce que n ye école bila. bon voilà musokɔrɔba y'a essayer ka n tinti ka don école ko in na ka dɛsɛ mais n'a ye n tinti n bɛ boli n'a ye n tinti États-Unis voilà bon hali o bɛɛ la n bolila tuguni kalan ɲɛ tuguni bon hɛrɛ don dɔnkili diya n ye don ani n ka carrière yɛrɛ fana avanceli kanu parce que i yɛrɛ fana cɛ mana kɛ cogo o cogo hali ni ma kɛ ɲɛmɔgɔ i bɛ keleya fana i yɛrɛ bɛ ɲɔgɔnnaw ye i yɛrɛ b'a dɔn talent bɛ i la ni minnu ye i ɲɛ bɛ olu bɛ ka ko camanw kɛ donc a ka di i yɛrɛ fana ye ka i imposer i ka place ne nɔfɛ quoi donc o de y'a to n bɛ to école la États-Unis non kasikuru yɛrɛ bɛ jigin n kɔnɔ. voilà parce que n ko bon sisan ko in bɛ cogo min faut que ne fana ka na imposer o tɛ se ka kɛ quoi. voilà. n'est-ce pas. voilà. ko jumɛn b'i inspiré le plus. min bɛ ne inspiré kosɛbɛ ni n bɛ studio kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ni u kunkolo b'u kan da la u bɛ musique dɔn u bɛ ne bila à l'aise donc ani o la i bɛ bouteille kelen glaçon damadɔni. mais bouteille ko in i b'a ko la dɛ. bon bɛɛ n'i ka inspiration na cogo tɛ. e ta ye bouteille ye. a bɛ na ɲɛnajɛ a bɛ joie di yan donc voilà n bɛ se ka mɔgɔw latolon cogo min na. ok bon artiste jumɛn b'e inspiré. Mali kɔnɔ o bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ. fanga bɛ diɲɛ bɛɛ ta. diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ne yɛrɛ ka inspiration fɔlɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ non ne tɛ mɔgɔ si bila a sanfɛ o ye Lil Wayne. Lil Wayne ko in ka di aw ye dɛ. ouais parce que i b'a dɔn Lil Wayne fɛnɛ ne bɛ se k'a fɔ ko Lil Wayne ka succès fɛnɛ poyi wagati ni anw fɛnɛ don wagati dɔnkili la o de bɛnna o donc diyagoya Lil Wayne T-Pain ani Plies ninnu ani jɔn wɛrɛ mɔgɔ damadɔninw bɛ yen Amérique fɛnɛ génération na olu ka sanga sɔrɔ de bɛnna anw don wagati la donc an ka inspiration bɛɛ tun bɛ k'olu de. voilà. Comment on a donc choisi passion de droit ou fɛnɛ y'a don komi mɔgɔ caman bɛ don a la sunkuru tigɛ muso sɔrɔ ou tɔgɔ ninnu b'a la. ne t'a dɔn cɛ ka jan parce que mɔgɔ ma min faamu ne ye stariya daminɛ fɔlɔ Kati avant ne bɛ kɛ Mali star ye. donc e tun ye Kati star ye. ne tun ye star ye depuis ne fitinin. e tun ye star sugu jumɛn. ne tun ye star c'est à dire star ni y'an ka sigida ta k'a lajɛ denmisɛnnin min bɛ na ka bɔ États-Unis a ka samaraw ye États-Unis samaraw ye a ka jeux bɛ bɔ États-Unis o ye star de ye. donc ne ye star o de y'a to mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne tɛ stariya kɛ parce que ne mɛnna stariya la de ka tɛmɛ tɔw kan depuis ne ka dɔgɔ ne tɛ stariya la donc sisan stariya ba in tɛ ne ni kan bilen quoi voilà prévu de ka di ne ye sisan ani a ka fɔ ko bon voilà nin miliyari hakɛ in bɛ Keji bolo sisan o de ka di miliyɔn bɛ yen an bɛ ka miliyɔn dun yɛrɛ hali tile kelen kɔnɔ a tɔ ye miliyari de ye sisan. n tɛ n kɛrɛ gosi la. an gosi problème foyi t'a la i bɛ se ka an ka sogo jeni n'a ye. ne tɛna k'o ye ok ko en période
en ce période de corona à gérer et vu qu'il y a concert annulé là mais jusqu'à départ d'amener jusqu'à présent il y a difficulté comment tu arrives à gérer coronavirus bedi femboy a jura bedi ka ali ni artiste ni soro tuwa la jeke parce que ali maro la on se ga jam godo wi il va faire région qu'on a la boîte tigi do se ga foko bokki na nga boîte la na de morceaux da voilà on se ga 500,000 ni do dima ani ga sira musaka on fait no bon ni yolu na na foko lu be na jo donc a tobe ge war munu marale bi bulu libitu mais fente ka do bo be jouer bega te donc dans la clé jago de la boula allez sumurwa ni avec la doigt te ga ni bani oui tiens voilà c'est ça vraiment à gérer et plus précisément parce qu'il y a un concert annulé là mon chama me concert marqué donc voilà une publication de ton grand frère ko concert annulé là ko Israël ali ko ou est mon nga il y aura une clé d'ima 26 mars clé d'ima kama konna ja donc ara kuma kan konna la ere bolo abega ke clasher donc parce que voilà vous êtes artiste ou est en gagnant de vous que jugal madame nabi parce que wara mo ba mi fam quoi mi be di ne to la nous ya essayer mener ne de moi je suis mieux placé qu'à ce qu'à créer mon union parce que moi j'ai rien à perdre mo ba ko imbe da 26 mars de ko tew mim na 26 mars clé de nema et ça mo lu kita clé de nema no makia c'est-à-dire mo en il est temps mo ga don ko do de be ulu tay juya sebe keji de mandai ante fe keji de ga ke fe et puis si ça e ga jate mne wan keji mer album ge ka klara afoko jongwala kele kunte ibala iba eninge iba ka nga respecté abanga respect mérité kele belle fleni sinon et faire la team kan team Gladiaga bon le fait que voilà depuis mais à un certain moment au kumbe dans la moment clash certain moment John de clash mais après il s'est mais am tout ya be wa am tout ya ali nor kele a gouvernement ni munu me kala nor lo be si dono la fa no fo o be mais mo ko siki ga ki shi be ge mo ko kele la kuna go ya de du ko sinon ni ga fari kere bi kan talambila ibi ga de mayala i borone jien fembe be di bulu so jolem bi mais pour e ba on kele an munu de se ba to nu na on ali bini 26 mars ko baye an bulu an me kele muna an munge donc qu'est-ce qu'on a fait mais tu as déjà qualifié avec non bon tout là parce que ni une question sous poser ni me yele mais ça me fait mal parce que avec marola ne be mirine be ka barami ke fengona la est-ce que dona na ta mo tena soro nu nyogon tena soro ali génération kura la mun be klara mo ga baro ku bulu fuya voilà parce que ne bulu artiste ya be mais kana ñina i bora dunu ngono ani éducation mun soro voilà donc ne kalendi fukata minge et puis nya décider re fana ngala deli dungulo ni mala deli mani na fe nyewo ya ngana dula ma fo de mo ala ka ne ke chale ala ka ne ke karsa nyoy alu yere wa ko fo le mai parce que taro karsa intab na lawan to donc mina o do ga mo ko ala ki yere sawi o e drone ba de mina fait ça donc ça dit ni ga vie échoué là quoi Canada dog quoi le dit si gale mo yake voilà sinon 26 mars te et c'est 26 mars mo beta iji la 26 mars 26 mars concert ke ro grand centre jamakele mi me do 26 mars ono a jamakele teremba o be kati jamakele mi kwa mais 26 mars inte do wore artiste ni be bara la iga du ono il faut que iga image do de ira du wore mo la ok ne bita fo artiste do e kan bara ke
artiste international do bon e de keji mu mene la son c'est ça keji ko ne ga bara ga ni mu ke obe voilà donc ni mo wakati mi mo fa ga isi ka sebeke ki simbo mana ko nuna kana ni ko rawi ne bulu ni ante nu wakati la quoi mais kuma mo me ga fo ko lo ngete bezite clashite mo be bi mili on ni sukulu ne te chini sere voilà parce que olumana no lu kungo ne place la o bo le fo no kungo ne place la parce que ni ne ga album da gala mais c'est ça en génération on a histoire ka dogone mo mi ni album nyona ke o ti ga kla ko album bezito ala ka kla ka fo do ma ko karsa ikanga bunya o te fuara yo ne ga fo iba ma iba ikanga bunya o te fuara yo o ti lâché yo ne ga fan do bi olu tellement ne ga fan jugu munu yere do bi alo ti ta concert yere la parce que do yi encore ke korobo do yi chogorobo donc ni alibité fait une différence créée pourquoi gladia fan ni keji ga fan te se ka ke mali fan pour bakali déjà même les artistes libérés quand on fa nyongo voilà donc moi mi mo contrôle la eboti mo ça ok voilà donc ne taille de relation méthodique na ni artiste be ka di fu min te fait parce que ne ba do mo la ki te ne fait ne bo do non ala fana o no ni be jela ni te ne fait ne ba parce que ni de mo fait calcul do de do ne ko man ne ga here wuli ne be ko do soro défaut do soro ela so am al ni ga fo no ni wuli ma nga téléphone ta o be ni ngeta ko ke kele ya te dabla o koro ati nya ngari bi sino ni mo ka di ala bi fa be ya fama kanun ti se ga trike ko ni mo kanun ro ya kanun donc politique ko ni fo ti se ga mo bla ko kanun be bo mo ni won che ko kanun ni ok amana ndalu mo mala bon ina be génération que le ouais à coronier tel précisément parce que vraiment réseau fallait na kula mo be fait na kuma do de famia clashing ne be ka continuer depuis voilà depuis follow ko ou bien avec fait na tore tawa ou bien tueur de tala ou il commande yere bon ne a te ba le fait donc mo ni ba ka ja to fait iba le fait donc ce ça ne dit non fara ça parce que comme ne wo iba kai ne wo iba ka nga deme ne wo iba ka nga buya ne ga po ne o po kasele ne chesa parce que a mo ni te fa nga asime ko sababu bora dola donc abo shige ni nyon kele ni fe ni la quoi na exemple ta muna ne rebe iba ne be iba solliciter mun ne la iba te nen che a chepo atenen fuiche ne be iba solliciter muna do de kera quoi vraiment do de kera iba kele lina quoi parce que ne bolo bi che nyon kele ni an san juri amega iba kele bo se sa ati be ni feno de chew soit abiseni ya kafsani ala danga blinye je femela ite fe ka so o de ma suna kele kun nati ga farni e ga farna e ga ba sebe e na e ga ba e re ba do e horo e na e ga ba akele hun mundi ne be dongolo ne be ndaka miro di la o de temene akli fe ko muna quoi muna iba senga minge ni fe no fa on shima depuis kai ba be senga ka bo kai ka kla kana senga be mo donc ne bolo kwa demsena la na man sanga nyona ko kongeransu no fonge sisa am yorom na sanga ngai bo nyon fe de sisa kata mali i représenter dugu were la bo mo me ka se ko ke no yo sira udam o de siri nuni iba nunia bo amu kele munari aka fara ko fani mobiliser ka fara ga fani bo amu kele muna kele ku jumene ko ne ta i che nyon kele li pour zero ne te ko di famu ko amasa muso woro de avec mais pourquoi tout ça muna
il faut que malien fa nga ñongo ni nga de nga se ka jabi soro ko mais pourquoi quoi muna et puis keji ga iba keleli a bénéficier mu keji ga na gere ibala ka fo iba a iga fanu wele et donc dala be featuring get donc dala fe muna donc na fara ko ne lashidi ne tigera nga fembela katanji da iba olu mun be featuring ni mo wara akoro ne kelimse ka fembege ne kelin di yere wolo e bse ga bege ube mais e ta featuring ni mo wara muna ibta featuring ni artiste international muna parce que ne malien ni donc dani artiste ivoirien au moins ivoirien on a na medo dien fe me magana tay ne bulu kele kunte an yɛrɛ dama la bilen parce que an kan ka bouger ni Mali tɔgɔ de donc kɛlɛ in bɛ ka kɛ a tɛ ka fɛn di mɔgɔ si ma donc mɔgɔw k'a lajɛ ka sabali an ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin donc c'est ça quoi n t'a dɔn ni a faamuyala déjà o ye ni an ka kɛ le fait qu'il fa ni i ko i ba bɛ se dɔnkilida la a mɔgɔw ka fara ka bɔ a la o ka k'i kɛlɛkun ye tali fɛ mais i ni explique relation bɛ cogo di bon ne diɲɛlatigɛ la fana choix bɛ bɛɛ bolo fana i ni mɔgɔ min bɛ jɛ kɛ ni mɔgɔ min tɛ jɛ kɛ a bɛ n'a fɔ ne bɔra ka f'i ye cogo min ne b'a dɔn mɔgɔw la yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ ko ne ko man d'u ye quoi parce que ne ye n diya ka tɛmɛ u kan o ma diya mɔgɔ caman ye quoi parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye ne ka vie ta k'a lajɛ musique do musique tɛ ça va quoi donc diyagoya ye keji ka juguya bɛ bonya ni tɔw ta ye parce que ni ala ye ne se niveau dɔ ma c'est à dire ninnu ne bɛ taa de quoi parce que ne yɛrɛ bɛ se ko caman la ala an ka se bɛɛ bɔ yen ne bɛ se ko caman na hali ni dɔnkilida tɛ ya ne bɛ se hali kuma yɛrɛ fɔlɔ ka kuma adamaden fɛ dɔw tɛ se hali o yɛrɛ la donc mɔgɔw ka vie c'est à dire an ka éducation tɛ kelen min bɛ fɔ ne ye su ani ne bɛ min ye n jɛɲɔgɔn dɔw la kɛnɛma o tɛ kelen ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ tugu i kɔ peut-être mago dɔ kama mais k'a fɔ ko n tuguri n'i kanu de ou bien n bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn i ye mɔgɔ nasugu min ka jɛ kɛ nin ye o mɔgɔw ka dɔgɔn bi quoi donc mɔgɔ caman bɛ yen ne n'u ye jɛw kɛ mais vraiment a expérience ma kɛ n bolo ɲuman ye quoi parce que u y'a essayer jɛ kɔnɔ à chaque fois ka keji de humilier ka essayer a ka fɔ keji de bɛ kɔgɔya la nɔfɛ keji de bɛ k'i yɛrɛ ma susu na or que ne ta kun ye kanu de don ani musique a ka fɔ k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ma kelen ye an bɛ bɔ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn informer fɛnw na ne ka rêve de an ka gaming kɔnɔna la an bɛɛ ka se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ ka se ka taa barbecue kɛ bɛɛ ka so c'est à dire voilà an filɛ nin ye maɲumantɔ ko minnu na faamaw nɔfɛ nin an kan ka nin kɛ an yɛrɛ de nɔfɛ an kan ka wuli ka taa ɲɔgɔn ɲini de parce que faama ninnu caman bɛ yen olu b'a d'i ma de pour que mɔgɔw ka voilà ou bien soit gow ɲɛna mais i t'a sɔrɔ hali an yɛrɛ mago bɛ wariw la ka clipw kɛ ou bien ka studio jɔ mais olu tɛ sɔrɔ quoi donc Mali yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la an ka mɔgɔ joli artiste joli satɔ SOS kɛra eso image ɲuman ya an filɛ nin diya ni nin fɛn ninnu bɛɛ la Ala k'an kisi ko k'e sɔrɔ fo SOS ka kɛ de bon mun bɛ na n'o ye o de bɛ na ni an ka nin diyaw an ka nin ɲɔgɔn kɛlɛ fu ye fɛn t'e bolo a tɛ ne bolo mais e tɛ fɛ ne ka hɛrɛ sɔrɔ pourquoi si ka yɛrɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi et puis a somɔgɔ dɔgɔya ye jumɛn ne ba tɛ ka dɔnkili da ne fa tɛ ka dɔnkili da a ye mɔgɔw faw n'u baw to yen sa an baw ma foyi de kɛ mɔgɔ si la mais peut-être ils vont penser que ni an y'a attaqué ba la non o lasiya de e ni cɛ ɲɔgɔn tɛ se ka to kɛlɛ la k'e tɛ o koko de la o e bɛ taa baga o ba de ma mun na fɛn ma dɔw yɛrɛ baw bɛ yen u donna nin na yɛrɛ u donna dɔnkilida in na a ma diya u baw yɛrɛ n'a fɔra k'u ka tila ka taa nɛni o dɔnkilida kelen nɔfɛ cɛ a tɔɲɔ ka bon dɔɔnin sa ne m'o de faamu quoi ne ma o munna baw quoi munna faut que an ka dɔ fa a ka gindo de fɔ pour que a ka fɔ ko n ye stade fa ou bien
jama bɛ ngɔ munna quoi et puis ɲɔgɔn dénigrer a nafa ye jumɛn ye quoi c'est-à-dire clash yɛrɛ de kan ka dabila quoi sinon exemple kelen dɔrɔn de don a da i ɲɛkɔrɔ kɛ mais u caman yɛrɛ damaw bɛ ka vi ɲɔgɔn kɔ mais u ma kɛ kɔkɔya calcul kɛ dɔrɔn n'i taara ni i kunkolo b'i kan da la u bɛ ka vi ɲɔgɔn kɔ mais u ma kɛ kɔkɔya munna keji de bɛ wuli ka b'u ka so ka taa i b'a fɛ yen munna o de ye kɔkɔya ye o de ye lafiya ye calcul kɛ dɔrɔn c'est trop hypocrite calcul kɛ dɔrɔn munna quoi donc depuis i b'a dɔn ko guerre dɔ de bɛ yen contre i b'a ye keji ou bien sinon minnu ye ɲɔgɔn somɔgɔw bɔrɔntɔ e de la ka ne mɛn ne y'i ba dɔgɔya dɔnkili la e de la ka mɛn ko i b'a deli la ka mariya dɔgɔya dɔnkili la donc ne n'i ba ka ɲɔgɔn ta o maloma yɔrɔ ye jumɛn ne bolo ye dɔgɔden fila kelen ka ɲɔgɔn kunbɛn de c'est à dire ko in juguya b'a bɛɛ ɲɛkɔrɔ quoi mɔgɔ minnu bɛ ko in jugu ma fana a tɛ mɛn o san in tɛ ban ni hali bi ni a ma dɔn mɔgɔ minnu bɛ ko in jugu ma parce que an ye menace ye mɔgɔ dɔw bolo i m'a faamu an ye menace ba de parce que ni anw tora ka bɔgɔti togo sugu dɔ la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ bi diya wari kɛnɛ sanfɛ an to ka bouteille kelen di mais i b'a ayi non o kɔni o tɛ ba la o tɛ ba la o ye ne si ni fɛn ni o tɛ ba la o donc ko in b'o yɔrɔ dɔrɔn de la baga bɛ ka kɛ keji ma de ye sinon ni valeur tɛ keji la o keji ye nami ye o kɔgɔ don a ka keji to yen dɔrɔn ma de ou bien sinon ne ni ɲɔgɔn joli joli taa siri fɛn fɛ i b'a fɛ mais munna olu de tɛ ka tan olu photo tɛ publier don o don k'a fɔ k'olu ye nin ne de bɛ ka tan donc c'est important voilà o de don et puis fana ne bɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ o bɛ ne bɛ ka digi mɔgɔw ɲɛ la quoi o dɔrɔn de don album jara a jara bɛɛ ye dɔw yɛrɛ ko k'a tɛ ja dɔw k'a tɛ ja k'a tilara kɛ malo ye tugun parce que a jara u ma se ka tila ka bɔ k'a fɔ a jara o a ma ja o ma se ka fɔ donc maloya bɛ ka datugu ni ko ni dɔw ye tuguni san quoi sinon ko in ɲɛ dɔnnen don koyi wa i b'a bɛna ne dɛmɛ 26 mars ko in na an b'a fa ne ka jama bɛ fara gilaja kan an bɛ yɔrɔ in fa tɛn a banna i ni jɔlɔkɔ i tun bɛ groupe min na ala y'a kɛ ni ala ko jɛ kɔni tɛ laban o tɛ laban donc ala y'a k'aw fara la mais est ce que halisa relation b'aw bɛɛ cɛ relation bɛ hali bi hali n ye sisan an ye Digalo ka affiche palais de la culture la Digalo bɛna concert kɛ donc je pense c'est le 10 avril ni ma fili 10 avril donc mɔgɔw ka bɔ kosɛbɛ hali bi keji dɔrɔn tɛ i b'a dɔrɔn tɛ a kana dan anw dɔrɔn na quoi anw dɔgɔninw anw yɛrɛ ɲɔgɔn an ni minnu y'a daminɛ o n'anw fana ye avance ta olu kan mɔgɔw ka bɔ ka t'u dɛmɛ ne ni Digalo cɛ ka ɲi hali bi ne ni Sonike cɛ ka ɲi hali bi donc ni mɔgɔ kelen min tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ o ye an naani na parce que an ye groupe daminɛ ka sɔrɔ an ye naani bɛɛ b'a fɔ min ma Diri de Kati donc n'ale kɔni tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement kɔnɔ an tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye fɛn na mais Sonike kɔni ne yɛrɛ ni Sonike an bɛ fête o fête kɛ a bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ an ni Sonike de don an n'an bɔ ka taa boîte la an bɔ ɲɔgɔn fɛ bon Digalo ale ka boîte ko man bon ten bon et puis surtout sisan ale bɛ Bamako donc ale bɛ vi Jelibugu la sisan ne ni Sonike de bɛ Kati donc hali bi an kan ka se ka an bɛ se ka fɛn minnu kɛ ɲɔgɔn ye an b'olu kɛ ɲɔgɔn ye quoi. Vous avez pas eu l'idée ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka dɔ an y'o projet mais i b'a dɔn ko mɔgɔ Mali la mɔgɔw ma min fɛnɛ faamu c'est à dire ko dɔw mɔgɔw bɛ fɛn dɔw minimiser quoi ni jɔlɔkɔ ko k'a bɛ na sisan hali n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ continuer i ka carrière solo la ni jɔlɔkɔ ko k'a bɛ na sisan a nali man ka kɛ ko dennin ye quoi jɔlɔkɔ ni album de kan ka na jɔlɔkɔ ni Mali tour préparelen de kan ka na donc est ce que o se bɛ jɔlɔkɔ yɛrɛ élément kelen kelen ye bi yan voilà il faut que voilà soit gouvernement ou bien anw yɛrɛ ka mɔgɔ minnu b'a jeunes minnu b'a fɔ k'u ye waritigi ye jɔn pɛrɛlen don k'a fɔ ko bon moi j'ai décidé ka 10 millions ou bien 5 millions di pour que jɔlɔkɔ mɔgɔw ka projet dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra sisan est ce que hali a bɛ ku anw yɛrɛ la k'anw bɛ ban an ka baara kɛ parce que de un studio ɲɛnamaw wari b'an kun fɔlɔ clip ɲɛnama tourneli wari b'an kun an yɛrɛ bɛ se ka hali an ka salle ta k'an ka concert organiser an yɛrɛ ye a bénéfice ni a fɛn bɛɛ an yɛrɛ dɔrɔn ta ye
mais ni fond t'i bolo ka nin fɛn sugu kɛ i b'a kɛ cogo di mɔgɔw b'a dɔn Mali la yɛrɛ bɛɛ kelen k'i kɔ don musique artiste i b'a dɔn waritigiw b'anw utiliser de dɔrɔn ni tɔgɔko ye tɔgɔ wagati mais a tɔ o i kun b'i yɛrɛ bolo quoi i bɛ se k'a gérer cogo o cogo i b'a gérer ten ni tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i y'u ye k'i wele yɛrɛ i ka fɛn dɔ bɔra jama kulera i bɛ wele o wagati ninnu de sisan ka ko dɔw kiiri bɔ i la i tɛ k'an wele bilen i tɛ ka n'an fɛ yen i man tɔgɔ fɔ mun na nin so in na bon ne bolo olu kan ka jɔ sisan quoi a kan ka kɛ n'i bɛ artiste dɛmɛ a dɛmɛ quoi a dɛmɛ dɔrɔn ko so a bɛ se ka k'i dɔgɔnin ou bien i ka dugu artiste dɔ don n bɛ nin k'a ye dɔrɔn a banna bon mais u bɛɛ fɛnɛ tɛ an tɛ se ka bɛɛ gosi bere kelen na caman bɛ yen minnu yɛrɛ b'anw dɛmɛ surtout album ko in kɔnɔ yɛrɛ a caman bɛ yen minnu y'anw dɛmɛ mɔgɔ minnu don u y'an dɛmɛ an kanu de kama voilà olu y'an dɛmɛ bon b'a fɔ cogo min na wale ɲuman dɔn ka ɲi quoi wale ɲuman dɔn ka ɲi anw yɛrɛ de kan k'u wale ɲuman dɔn c'est à nous olu de b'a k'anw ye ni ɲuman ye anw de kan ka yala k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ sinon e yɛrɛ man k'a kɛ dɔrɔn ka tila ka k'i yala kan ye ko n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ o t'a kɛcogo ye quoi donc sinon jɔlɔkɔ bɛ se ka na foyi tɛ jɔlɔkɔ bali ka na parce que ne yɛrɛ n bɛ deli k'o de fɔ don o don ni an kɛlɛla an ma don famille kɔnɔ o c'est à dire an ma don ɲɔgɔn fa dɔgɔya ni ɲɔgɔn ba dɔgɔya in na o e de la k'an jɔn kelen sigilen k'an bɛ ka ne ye min kɛ Digalo ye ne bɛ k'o fɔ Digalo ye min kɛ ne a bɛ k'o fɔ o ma tɛmɛ anw cɛ Ala barika la donc mun na anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan voilà ko an bɛ segin i ka kɔgɔya kuma in kan mɔgɔw ko munna précisément i ka album bɔlen i ka 26 mars ko kuma fɔlen de i gɛrɛla Tini Tilaja mɔgɔw la non mɔgɔw m'a faamu parce que i b'a dɔn min bɛ bali dɔrɔn ka poyi mɔgɔw ɲɛ b'o de la o sinon ne ni Iba bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na ka baro kɛ an bɛ se ka 10 heures de temps kɛ an bɛ baro la o y'a sɔrɔ Iba ka double album ko ma na ne ta ma na ne ni Iba ye ɲɔgɔn dɔn n'i ma fili 2006 ou bien 2007 yɔrɔ de b'o wagati ninnu Tini Tilaja ko tun tɛ yen yɔrɔ voilà ne ni Iba ni Sidiki teriya daminɛ a mɛnna bon donc sisan parce que an bɛɛ bɛ ka commencer ka jama sɔrɔ donc o teriya in kan ka jɔ de yan voilà c'est à dire sisan fana dɛ mɔgɔ dɔw caman bɛ réseau kan sisan ou bien minnu bɛ k'anw kɛlɛ il faut que an k'u ka sigi sisan tête en tête quoi i bɛ ne jaabi quoi sisan teriya min bɛ ne ni Iba cɛ donc ne ka ban o de la pour que a kana fɔ dɔrɔn ko ne ye fugari ye ne taara n jigi da Iba kan et puis mɔgɔw ye fugariya in créer de ou bien de voilà mɔgɔw ye fugariya in créer de sinon n'a fɔra k'an ka kuma sisan ko ka kuma yɛrɛ yɛrɛ n'i ne comparer mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ hali ne su dalen tolilen ka fisa ni parce que olu yɛrɛ bɛ ka jogo min fɔ ne ma pour que mɔgɔw ka ɲinɛ olu t'a kɔ quoi olu ye k'u jogo de ta k'u coller ne la sisan donc olu ye ka min kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o côté kɔ quoi ou bien sinon ne ni Iba i tɛ ne ni Iba ye fan caman dɛ ou bien Keji ye kɔgɔ ye mais est-ce que i b'a ye fan bɛɛ yan a kɔgɔko kuma cayara donc parce que hali n'i ka publication bila ne taara Iba de fɛ yen kɛlɛ bɛɛ de filɛ c'est à dire u bɛ fɛ ne ka fara olu kan an ka Iba kɛlɛ moi je peux pas faire ça parce que a ma fɛn kɛ n na n'a kɛlɛ kun n ka question kelen in tɛ nin ye mun na mun de la mun na an ka musique ko yɛrɛ cɛ nana ka bɔ Kayi depuis Kayi a bɛ ka ɲani a fa sara a nana vi yan cogo min a jɛɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ an bɛɛ y'a ye o si m'a to k'a découragera k'a ye fɛn bɛɛ fili ka bɔ a bolo mɔgɔ dɔ tun don a vira cogo min na a tun bɛ se ka dɔnkilida in bila ka taa baara wɛrɛ kɛ san b'a sɔrɔ anw de bɛ taa wari deli Iba la mais nin kanu de b'a la a ye nin de kɛ bon pourquoi de ka cɛ kɛlɛ de munna de tiɲɛ na ne kɔni tɛ se ne tɛ se parce que Ala barika la ne bɛ Ala fo bi tiɲɛ na ne bɛ se ka mɔgɔw b'a fɔ ko ne bɛ waso effectivement n bɛ waso n y'a di ne wolola k'a sɔrɔ ne somɔgɔw ye ne ka avenir dilan ka ban donc ne ɲɛ tɛ kun min na 26 mars kama ne bɛ se ka n ka dignité tiɲɛ
ne tɛ kun min na donc tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn kama ne bɛna n ka dignité tiɲɛ ne bɛ n yɛrɛ de ka so kɔnɔ n filɛ don min na ko bi yɔrɔ depuis n bɛ bamu n ka avenir bɛ ka dilan fo bi min ka di n yɛrɛ ye o ye dɔnkilida min ka di ni n ye n wɔsi min fɛ o de ye mais ne t'a dɔn nin bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo e bɛ se k'o to yen cogo di k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya dɔ ye quoi ne tɛ se et puis ne man ka siran ka tiɲɛ fɔ olu ye ne de kan ka tiɲɛ fɔ olu ye parce que moi j'ai rien à perdre de un a talent bɛ na n'u ye a se bɛ n ye n'u ye donc ni ne ma n yɛrɛ sacrifier sisan i b'a ye jɔn bɛ n'a kɛ parce que n'a fɔra olu de ma sisan k'olu yɛrɛ kɛ lâche ye ka tugu a kɔ a bɛ kan ka digi olu la mais ne ye fɛn dɔ de to n bolo ka tugu a kɔ c'est pour que k'a yira mɔgɔw la n ma tugu a kɔ nafa dɔ kama o so n'a ka di ne ye ne ka jama ne Keji ka fan bɛ yen Keji ka fan bɛ yen mais o Keji ka fan kelen minnu bɛ Mali la yan ani Iba ka Gladio maliyɛn denw de tɛ han a bɛɛ tɛ maliyɛn denw de ye u bɛɛ t'anw yɛrɛ dɔ de ye différence jumɛn b'anw n'u cɛ parce que an bɛ dɔnkili da olu de bɛ t'anw ka tike san soit nin bɛɛ ye dugu kelen ta de ye sinon duguba ninnu si la i tɛ e de la e Jezi ka tɔgɔ da a ka fani na Lil Wayne tɔgɔ da a ka fani na donc c'est à dire ni cɛ y'a ka jama sɔrɔ jama min pɛrɛnlen don a kama hali n'a ye didadi de da san hali n'a ye gusun da o ko k'u b'a kɔ mais artiste bɛɛ ka rêve de ye artiste bɛɛ ka rêve de ye o ko ko hali n'a ko a tɛ se ko bɛɛ ka ɲi a tɛ se an sɔnn'o bɛɛ ma a ye fɛn nkalon sugu bɛɛ da la o c'est bon o bɛɛ la anw b'a nɔfɛ Mali la an b'a kɔ n'a taara Abidjan an b'a kɔ n'a taara Dakar an b'a kɔ cɛ aw to yen sa hali n'aw Iba kɛlɛya Mali la n'aw sera Iba la Mali la yan Iba bɛ t'i sigi Abidjan a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen ou a bɛ t'i sigi dugu wɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen donc a kana cɛ a essayer ka mɔgɔw frustrer Ivoirien filɛ nin nimisa de kɔnɔ bi u ye nin kelen in de kɛ Arafat la k'a faga u filɛ a nimisa kɔnɔ fo bi Ivoirien tɛmɛna na mais ni Ala ma jan anw bɛna Ivoirien dan parce que mɔgɔ kelen min kelen k'i jɔ ni kɛlɛ ye bɛɛ y'o frustrer fo k'o faga i m'a faamuya bon frustration tɛ marcher ne de la a tɛ marcher ne la dɛ parce que hali ni ne bɛ laban ka kɛ sotarama apprenti de ye mais ne kɔni bɛ n ta f'i ye a tɛ di échec tɛ foyi kɛ ne na ne ka diɲɛlatigɛ la ne musique kɔnɔ ne ni échec baden de bɛnna échec tɛ foyi kɛ ne na donc n'a mɔgɔ min kɔnɔ ko 26 mars de ye ne ka diɲɛlatigɛ bloqué yɔrɔ ye a tigi bɛ fili la parce que ne hali Bercy bɛ ne ka projet la donc u ka o nin ko ninnu moi je pense que c'est trop enfantin an ka bɔ ninnu kɔnɔ ten quoi an ka bɔ nin kɔnɔ sinon ni ko in ka ɲi ni ɲumanya kun don ni ŋaniya ɲumanya kun karisa i ka album ne b'a dɔn a tɛna kɛ foyi ye mais a bɔlen non a yɛrɛ minɛ kɔnɔ ko mɔgɔ kun da in ka album yɛrɛ tɛna diya yɛrɛ mais nin bɛ passer mais o kɛ pewu ne bɛna dɔ kɛ o bɛ diya ne ye concurrence duman de nin de ye concurrence duman ye mais ni Ala kana to nin tigi ka nin kɛ ne ɲɛ ni nin tigi ye nin kɛ ne ɲɛ ne bɛ n yɛrɛ faga ne b'a kɛ tan bon mɔgɔ min bɛ k'o fɔ e tigi i tana bɛ fɔ ka tila k'a bɛɛ kɛ moi ne ka fisa ni fo ka hali ne su bi i ko i tɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ i y'a bɛɛ kɛ donc e bɛ tila ka na k'e bɛna ne de kɛ i b'a fɔ mɔgɔ malolen e ye diɲɛ fɛn fɛn fɔ k'i t'a si kɛ ko halala t'a si kɛ i y'a bɛɛ kɛ donc c'est à dire a mɔgɔ sugu bɛ yen dɔrɔn ka mɔgɔw lato kɔ quoi parce que n'i y'u ka ko da i hakili kan dɔrɔn i bɛ segin kɔ de ya sinon n tɛ koba ye quoi 26 mars in tɛ foyi ye n tɛ foyi ye adamaden ka diɲɛlatigɛ la n tɛ foyi de a wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ dun a tɔgɔ yɛrɛ wagatinin de b'a la n'o tɛmɛna n'i ma koba wɛrɛ kɛ tuguni mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'ale 26 mars fa voilà. I ka concert laban min kɛra Onisport la a kɛra réussite baden ye succès baden kɛra mɔgɔw ko ko jusqu'à présent kana se bi ma i ma concert wɛrɛ kɛ donc i ye nin concert organisé parce que k'i y'a dɔn ko i bɛ 26 mars fa donc k'i b'a dɔn i tɛna se k'a fa n'i ma Gladio tugu i kɔ donc i bɛ k'i dogo an nin bɛɛ jaabi dɔrɔn sisan ne ko o de don u bɛ ka min fɔ dɛ o de don min fɔra e ye dɛ o yɛrɛ de don ne de bɛ ka n jigi da Iba kan Iba ka ne dɛmɛ Ala kama o yɛrɛ jati de don o ma fili
Wallahi ne bɛ ka gilajaw yɛrɛ de wele ala kama u ka fara n ka fanu kan ni katikaw kan ka kɛ ka stari ne ma cɛ la o de don sari i b'a ye 26 mars king de donc ni bɛna taa 26 mars ne bɛna bɔ kati de ka taa 26 mars la donc ne bɛ taa bonya da i ba kɔrɔ i ba taara kati i b'a ye bonya da ne kɔrɔ n nana i ka dugu la bon yɔrɔ kɔni n fana yɔrɔ dɔ fana mɔgɔ ba ye dɛ yɔrɔ voilà donc sisan i b'a ta ne b'a fɔ i ba yɛrɛ de ye ni sisan a k'a bila a kun na ale ni ne ye bɛɛ de kelen san donc minnu bɛ ka fɛn passer u bɛ ka fɛn miiri dɛ o yɛrɛ kelen o jati de don parce que sisan ne ka vie ye ne ka vie sisan ne ye nin kɛ o ne ma nin kɛ o ne bolo jama kan ka tugu keji ko min na parce que i tɛ dɔnkili da a banna dɔnkili ma ja ka ban mun wɛrɛ bɛ yen est-ce que ne ka vie personnelle ne ka mode de vie f'e k'o bɛɛ de ta k'o ɲagami ko wɛrɛ la an bɛ mode de vie nɔ ou bien sisan n'a fɔra k'an ka kuma an bɛ kuma caman fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a kuma n'a fɔra ko bɛɛ ko ka artiste ka mode de vie ɲagami a ka dɔnkili ni fɛn na mɔgɔ caman tɛ lamɛn dugu in na dɛ non mɔgɔ baden tɛ lamɛn dugu in na parce que ne yɛrɛ keji filɛ nin fɔlɔ ne tɛ n jɛɲɔgɔnw ba nin dɔnkili kɔnɔ fɔlɔ o yɛrɛ la ne kan ka féliciter kosɛbɛ voilà mɔgɔ caman ka baara olu ye mɔgɔ caman ka baara ye ka taa mɔgɔw ka kow tiɲɛ ka t'u tɔgɔw tiɲɛ ka fɛn mais o si tɛ da kɛnɛ kan mais parce que keji ka succès de wulila sisan ni album ye fo k'an ka keji ka succès jigin cogo ɲini i m'a faamuya ne ta ye ten ko ne tɛ fɛ mɔgɔ ka ne hinɛ minɛ dɛ parce que ne ka farin baraka bɛ nin na fanga bɛ nin na mɔgɔw bɛ ne kɔ donc ne tɛna n yɛrɛ kɛ victime ye foyi la ne tɛ victime ye quoi 26 mars don 26 mars tɛ album yɛrɛ kun jara a kun ma diya o ne tɛ victime ye bɛɛ b'o dɔn ne na ne furadama tɛ n tɔ to ne tɛ to c'est à dire n ma jiginnen don n bɛ bɛɛ bonya mɔgɔw ka di n ye mais n'a nana dusu yɔrɔ la n ka dusu in bɛ yen quoi ne b'a dɔn ne bɛ se ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ i tɛ voilà i b'a wani ko in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ aw tɛ fɛ ka i b'a wani mun na mun de bon n'aw tɛ fɛ k'a ye ne bɛ fɛ k'a ye a ka di ne ye ne bɛ fɛ k'a dɛmɛ a ka ne dɛmɛ fana ne tɛ problème n'aw la o sisan ne bɛ ka min kɛ i b'a wani na sisan ni ne taara o kɛ digalo la sisan yɔrɔ o kan ka nin kelen fɛnɛ fɔ o la ayi mais o kan ka nin kelen fɔ o la ɔ ne n'a fɔra ne e ye ko musique sira fɛ ne ni i b'a ye teriya daminɛ digalo nin ye depuis jɔlɔkɔ ma sigi ne ni mɔgɔ min bɛ teriya la ne n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan o bɛ se ka kɛ diɲɛ wuli ye tuguni ne i b'a ka album feere kati i b'a ye album bɔ anw bɛɛ ɲɛ o ne yalala n'i b'a ka album min k'a feere bon yɔrɔ o ni sari n'i bɛ nin bɛɛ fɔ n'i bɛ ko fɔ a juguman ma yɔrɔ fɔ minnu kɛra ka tɛmɛ olu fɛnɛ fɔ ou bien ne voilà an kana kɛ dɔrɔn ko keji ma ni ye de n'a tɔgɔ tiɲɛ fɛn dɔ fɔra dɔrɔn min balan o dɔrɔn de la o tɛ o mais keji ye mun ɲuman kɛ ne ɲɔgɔn exemple ka dɔgɔ an ka milieu kɔnɔ dɛ parce que ni ne tun kɛra mɔgɔ dɔ ye san b'a sɔrɔ ne de dɔnkiliw kɛ ka bɔ ka vidéo kɛ ka digalo ninnu ni soninke ni fɛn ninnu dénigrer ne m'o kɛ o n'a ka di hali ni ne tun ye nkalon da u la dɔw da la hali n'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ n tiɲɛ de tɛ mais mɔgɔ ka kun ɲuman kelen kuma la ma y'o apprécier quoi ala dan ne ka album yɛrɛ la ne ye collaboration 2 kɛ dans l'histoire ni n kun bɛ gɛlɛya bɛɛ ma fɛn filɛ kuma la nin a barika kun t'u si la Siri ka baara kɛ n'u ye i b'a ka baara kɛ n'u ye sur le même album jɔn bɛ se k'o kɛ ni keji tɛ o tɛ n ka cɛya ye o ye u fila bɛɛ ye bonya de ye donc n'a bɛ ko fɔ a y'a tigi ka ɲuman kelen dɔ fɛnɛ fɔ quoi bon o juguya de bon tagalen ɲɛfɛ tant que an bɛ to tan anw bɛɛ bɛ sa kelen kelen a bɛ ban foyi tɛ kɛ bilen voilà bon fan dɔw ka kumakan na ko i taara dɔnkili bɛɛ kɛ n ye boîte ta dɛ n ye gulɔ kɛ tan dɛ donc e ka vie yɛrɛ de bɛnnen don boîte ni gulɔ ma mais e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ne de bɛ yan question poser ne y'a lamɛn a diyara a bɛ mɔgɔ la wa la boîte kuma b'a la mais yala Bamakɔ boîte kuma b'a la o ka di o dɔnkili diyara mɔgɔ ma ɲi a bɛ fitiri mɔgɔ sɔgɔ boîte kuma b'a la Kati Senbilenni boîte kuma b'a la ne ni Ajiwani boîte kuma b'o la ne ni Docteur Keb boîte kuma b'o kɔnɔ
ne ni Siri Jabate boîte kuma b'o kɔnɔ ne ni Iba One boîte kuma b'o kɔnɔ Bluff Tena boîte kuma b'o kɔnɔ ayi bon sisan mɛ a lajɛ a ɲuman de cayara ni juguman ye sisan album yɛrɛ mun bɛ boîte kuma bɛ morceau 2 dɔrɔn de la show la b'a boîte kɔnɔ dɔnkili hali boîte kɔnɔ dɔnkili o ye grâce à le con là ale de y'o inspiration di yan parce que comme ale ko foyi tɛna k'a la boîte kɔnɔ dɔnkili de préenregistré la donc comme c'est ça ne yɛrɛ boîte kɔnɔ artiste de o ye n titre ye sisan comme i ko ko foyi tɛna da ni boîte dɔnkili tɛ donc ne ye boîte kɔnɔ artiste yɛrɛ de ne yɛrɛ de Mali boîte bɛɛ ka artiste de ye ne ye ne voilà ne bɛ Jaman Blé ka label de la. Ok i ka commentaire dɔ kɔnɔ an y'a jateminɛ dɔw bɛ ka fɔ k'i bɛ fɛ ka kɛ Liliba ye. O bɛɛ tɛ an bɔra kuma kelen min na sisan sinon e bɛ jɔn dɔn Liliba la. A yɛrɛ ka di. Titi den tɛ yan. Ɔ mun bɛ ne don kelen da kelen ne bɛ na ka na o titre ta cogo di. Mais k'i ka tiɲɛ f'u ye n'a sɔrɔ i ka di ye. Mais cogo di. Ne tɔgɔ ma ni mɔgɔ ye ka ban ni mɔgɔ ko ko Keji dɛ i ka nin Keji in man ɲi i tɔgɔ in man ɲi tɔgɔ duman dɔ ɲini n bɛ se wala ni Liliba de ka di mɔgɔ ye n bɛ t'o ta mais King Keji ka di mɔgɔ ye ka ban a bɛ fɔ ma faden tɔrɔ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min wara faga jakuma titre bɛ tɛmɛ o kan mais pourquoi ne k'o tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ to yen fo ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ta mun na donc ninnu bɛɛ ye plan de ye n y'a f'i ye cogo min frustration tɛ marché ne dɔrɔn de la. Bi ma kɔgɔya kuma in bila sen na o yɔrɔ kɔgɔya in bɛ ka fɔ depuis 2013 sisan de Eco bɛ ka don kɔgɔya in na tuguni quoi parce que dɔ wɛrɛ tɛ o an bɛ Keji ladimi ani Iba bɛna collaboration min kɛ u bɛna fusion min kɛ n'a fɔra ko kɔgɔ don donc ne tɛna n sen sumaya Iba fɛ yen daga la donc ne fana bɛ to ka ne tɛ Iba wele bilen ne fana bɛ n yɛrɛ kɛ joba ye o de tɛ kɛ yan ne sɛgɛnna ɲɛgoya la n tɛ tugu mɔgɔ si kɔ ɲɛgoya la bilen. N tɛ Iba ɲɛgoya parce que a ma foyi kɛ n na a ma don ni n ka foyi cɛ au contraire n'a ma da min yɛlɛ n ye a m'o tugu n ɲɛ aw dun y'aw ka vie bɛɛ kɛ aw bɛ ka da de tugu ne ɲɛ donc u bɛ fɛ ka ne frustrer de sisan ne ka n jɛɲɔgɔn bɛɛ to yen n bɛ se ka n ka intérêt sɔrɔ yɔrɔ min n k'a bɛɛ to yen ko pour que a kana fɔ ko n ye kɔgɔ ye. Donc i ye kɔgɔ ye. mais mun de y'o fɔ. ne bɛ k'a fɛ yen o ale bɛ e ma fɛn jaabi faamu wa ne bɛ ka détail wɛrɛ de d'i ma sisan kɔgɔya ko histoire nana cogo min so ne ye kɔgɔ yɛrɛ de ye a sɛbɛ wala ne ye kɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ de sɛbɛ mais kɔgɔ min den tɛ a danbe a b'a danbe dɔn et puis kɔgɔ min fana b'a dɔn n'i sera yɔrɔ min i mago bɛ dilan sinon i bɛ taa yɔrɔ caman na olu i bɛ sɔn ka tila ka i humilier yen dɛ. Donc ala kana ne ko yɔrɔ sugu kɔgɔ ye yɔrɔ min fɛn bɛ d'i ma k'i filmer diɲɛna ye ne t'o yɔrɔ sugu fɛ. Ta tɔgɔ ma kɛ dɛ. A ta tɔgɔ ma kɛ dɛ fɛn de bɛ fɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ tan tɔgɔ ma kɛ dɛ. Tan tɔgɔ ma kɛ. I ka fitinin de bɛ jɔn de. Diɲɛ bɛɛ. Wala diɲɛ bɛɛ i fana fitinin kɛ jɔn de. Cɛw ka ca dɛ. Ɲɛ fɔ ka na. O ka ca dɛ. An bɛ message las'u ma video fana kun y'o de ye. O ka ca koyi. Ka ca bon yan Mali ta ninnu yɛrɛ Mali la caman kun bɛ n bolo yan mais ala y'olu ka kalifa minɛ u la Mangala kun b'o la Bakɔ Daɲɔn kun b'o la Kase Madi kun b'o la ayi bon n'i ko mɔgɔ i ka RF parce que bon RF caman ba de bɛ ne na fitinin na RF baden de bɛ ne na mais n ka RF min yɛrɛ n tɛna se k'a da la ko min yɛrɛ bɛna réaliser yɛrɛ o ye Liliba de ye. Ameni si ta fangla ni ya fangla fɛ ne ayi. Non. I bɛ tangla. A ni sera ma fa yɛrɛ. Ayi e tangla ma. Kɔgɔya in na anglais o. Kɔgɔya in na anglais o. O yi ɲina anglais o. I dun bɛ États-Unis. N tɛ anglais mɛn bilen. N décidera de ka bɔ États-Unis ka na kɔgɔya de la donc n bɛ kɔgɔya in de dege a ye anglais to yen. Ok donc n'i ka ɲi ka mɔgɔ citer mɔgɔ min y'i dɛmɛ k'i yɛrɛ surpasser k'a fɔ tiɲɛ la kɛ i filɛ nin niveau min na i bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc e bɛ jɔn de citer. Artiste kunda ou terikɛ kunda somɔgɔ. Voilà même i ka alentour ni i ka famille la i jɛɲɔgɔn. Est-ce que o tɛ ne yɛrɛ ye. I yɛrɛ. Moi je suis fort de caractère. Ko bɛ ne bɛ se ka ko kojugu. Cɛ o ye solution caman ɲini ne na an ka fɛn in kɔnɔ
o ko baden ni fɛrɛ tigɛ ne na mais kuma dɔ la i bɛ t'i da i kelen ni ala kelen ko dɔ bɛ digi i la f'a bɛ k'i b'a fɔ i bɛ kasi mais n yɛrɛ de bɛ tila ka kuma an yɛrɛ fɛ tuguni tant que i bɛ nin na quoi a ma jɔ hali bi sinon wagati ni mɔgɔw siɲɛ joli u b'a fɔ keji ko banna siɲɛ joli keji ko banna keji i bolila classe ɲɛ dɛ i siranna classe ɲɛ dɛ mais o bɛɛ kɔfɛ tuguni hiti dɔw bɛ tila ka na tuguni hali yanni ni album in cɛ bɛɛ k'o ye ni hali ne ka commentaire kɔrɔ tɛ bɔ an la sa e bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ bilen yan ni mais mun bɛ commentaire ninnu de fɔ a bɛ ne ɲɛnajɛ de parce que yɔrɔ bɔn min'o kɔrɔ f'i ye bi o de la i kan ka da la k'a fɔ ko lafiya bɛ ne kan wa parce que ni lafiya t'i kan wa i tɛ se ka temps sɔrɔ k'i bɛ sigi ko ka bɛɛ ka commentaire lajɛ bon pour que k'a yɛrɛ la ko tɛ ne na yɛrɛ ko tɛ ne de la sɛbɛ yɛrɛ la donc ne bɛ n sigi ka commentaire lajɛ quoi k'a lajɛ parce que a bɛ ne dabali ban hadamaden dɔw bɛ miiri cogo sugu min na quoi par exemple ne yɛrɛ ka publication ani e bɛ ka commentaire min kɛ quoi c'est à dire u cɛ ka jan yɛrɛ de quoi kuma dɔ ne bɛ k'a faamu hali ni ne y'a bila sisan ko ala ka hinɛ dɔ la dɔ bɛ taa sɛbɛn o duguma ko bɔ an la dɛ kɔgɔ ye bon est ce que ala ka hinɛ karisa la ani kɔgɔ in est ce que kelen don wa bon nin bɛɛ a bɛɛ bɛ tila ka force di ne ma tuguni parce que a b'a to ne b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ja ne fana bɛ ko dɔn ni mɔgɔ dɔw ye kojugu fana kojugu c'est à dire ne ye mɔgɔ dɔw fana ka fɛn de ye Albert Einstein de ye quoi wala o de y'a to ne bɛ commentaire ninnu na maa ye i bɛ dɔw de fɔ k'i bɛ emoji bila a kɔrɔ ouais parce que hali i b'a dɔn ko i b'a dɔn ni ne yɛrɛ b'a fɔ ko ni ala barika tɛ san man ka ne sɔrɔ nin succès in na i b'a dɔn bɛɛ bɛ baara kɛ ni ne de bon o de bɛ tila ka digi u la quoi mɔgɔ min bɛ du premier au 31 a bɛ boîte kɔnɔ o ka tila ka na dɔnkili da tugun ka tila ka anw taw bɛɛ gun ka bɔ yen ça fait mal hali ni ne yɛrɛ don ne b'u place la a bɛ digi ne la parce que ne tɛ baara kɛ ne bɛ se ka 6 mois kɛ ne tɛ taa studio yɛrɛ la ni ne idée dɔ sɔrɔ dɔrɔn kuma dɔ la dɔrɔn n b'a fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn référent dɔ sɛbɛn dɔrɔn kɔfɛ tugun fiyewu an bɛ tɛmɛ ni mouvement ye tugun ya donc i tɛ fɛ ka collaborer ni artiste jumɛn ye bilen i tɛ fɛ ka artiste ni tɛ fɛ ni artiste jumɛn de ka baara kɛ o fila ye mais tellement n tɛ fɛ ka collaborer n'u ye hali n tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ o fila yɛrɛ ka kan k'o dɔn o fila Mali yɛrɛ de la yan yɔrɔ si ni Mali tɛ ne b'u damɛ donc comme i ko k'an k'u tɔgɔ bila voilà n tɛ tellement n tɛ fɛ ka collaborer n'u ye n tɛ fɛ k'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ mais bɛɛ b'a dɔn fo ka ne ka ala deli fo ka taa se n saya ma fo n bɛ kasa n ye don min ala ka n'u fɛ baara nɔgɔya n ye ala ka n'u fɛ diɲɛ nɔgɔya n ye ala ka n'u hali u kɛlɛli fana nɔgɔya n ye parce que n tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ kunnango ye comme u bɛ cogo min kɔ donc n tɛ fɛ k'u kɛlɛ mais n kɔni bɛ fɛ ni ala bɛ se ka n ka fɛn o fɛn mabɔ u la hali ni ala bɛ se k'a to n denw n'u denw kana ɲɔgɔn ye quoi n b'o duwawu de kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen hadamaden dɔw bɛrɛ t'u ni suya cɛ bilen quoi c'est à dire n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ko yɛlɛ ko kuma t'o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tellement juguya kɔgɔr'u la quoi a tɔ bɛ kɛ de ni n bɛ se k'ale nin tigi faga n m'a faga quoi bon an ser'o level la ni mɔgɔ mɔgɔ ser'o level la i b'i sen bɔ a sen o tɛ fugariya ye o tɛ foyi ye parce que ni min mabɔ o tigi la risque baden de bɛ yen soit a bɛ t'i don i maloko la se b'ale de ye n'i b'a kɛrɛfɛ a b'i cun i bɛ se ka kaso kɛ se b'a tigi ye ka hali fɛn k'i kɔnɔ min b'i faga donc a mɔgɔ sugu ni ne y'a dɔn ne ko man di mɔgɔ min ye dɔrɔn don o don ne ka ala deli de ala ka ne mabɔ a tigi la hali n'a ala y'a kɛ a bɛ ba kɔfɛ boîte dɔ la ala k'a to ne ka ba ɲɛfɛ boîte dɔ de hakilina sɔrɔ o don parce que mɔgɔ dɔ ni keji yɛrɛ ma se ka bɛn dɔrɔn se k'i ma ɲi e ka dɔ fɔ ne ye dɔrɔn an ka milieu in kɔnɔ ne ni mɔgɔ min man di ni ne ma bɛn dɔrɔn i ma ɲi de sinon a mɔgɔw bɛ yen ne ni minnu yɛrɛ bɔra ka gulɔw min ɲɔgɔn fɛ n ka gulɔw san u ye ka lɛsuguw san ka d'u ma mais n'i ko laban ne dans ce que i ma ɲi quoi voilà et puis ni ne taalen i b'a fɛ yen ne ma t'i fɛ yen i ma ɲi de i b'a de ka ɲi donc i ka plus grand regret n'i ka plus grande fierté kɛra jumɛn ye regret n bɔra ka min fɔ n tugura mɔgɔ dɔw kɔ parce que a fɔra n ma kɔgɔ mɔgɔ dɔw nɔfɛ o digira n na trop parce que olu t'o bɔ a ka fɔ n ma kɔgɔ a tɛ digi n na dɛ mais a ka fɔ n ma kɔgɔ olu nɔfɛ o ye dɔgɔyama ye quoi parce que fɛn t'u bolo ni n ye
o tɛ se n'i ye foyi la donc n'a nana fɔ o tigi nɔfɛ o tigi ma ko i ye kɔgɔ ye o nɔfɛ a kan ka digi la sisan waso yɔrɔ bɛ i b'a la ka fɔ ne ye quoi bon que hali n'i ye Mali sali bɛɛ fa ne de ye Abidjan fa i m'o fa fɔlɔ bon donc o k'i b'a ye fɛnɛ k'an kɔnɔ n fɛnɛ bɛ na de n fɛnɛ bɛ baara kɛ n fɛnɛ bɛ t'o fa donc ni fɛnɛ bɔra yen n bɛ Dakar d'a kan ou bien n bɛ Conakry d'a kan pour que n fɛnɛ ka na fɔ a ye dɔrɔn ko bon n ka cɛ e dan ye Abidjan de mais ne ye Conakry kɛ ka Dakar voilà donc o tigi bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka waso i la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni fɛn dɔ fɛnɛ cɛ voilà i bɛ se ka gɛrɛ o tigi la. Ok donc n'i ka plus grande fierté kɛra jumɛn ye. Plus grande fierté est-ce que o tɛ n yɛrɛ ye kojugu mɔgɔ yɛrɛ bɛ n critiquer n'o de ye a bɛ i n'a fɔ fierté fɛnɛ mal placé ba dɔ fɛnɛ bɛ ne na quoi mais ni ne yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ tɛ ne na mais mɔgɔw b'ale ma fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ mais côté dɔ la arabu yɛrɛ de ye ne dilan ka kɛ tan sinon ne ni nin fɛn fɛn ye jɛɲɔgɔnya kɛ n'an man di bi a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kuncɛbaniya ka di mɔgɔ min ye quoi à chaque fois ne majigin de ka di ne ye wa ne tɛ fɛ n'an taara yɔrɔ dɔ la a ka dɔn ko fo ne de ye nin o tɛ ne jogo ye quoi mais n'an sera yɔrɔ dɔ ma ni cɛ kɛlɛ daminɛna i fɛnɛ tɛ se k'a to mɔgɔ dɔw ka kuma dɔw f'i ma an bɛɛ ye cɛ de ye quoi et puis an bɛɛ ye denmisɛnnin de ye an bɛɛ ye rappeur de ye fana bien vrai que an bɛ ka dɔnkili sugu wɛrɛ kɛ mais rappeur n'i ye dɔ fɔ n ma n bɛ dɔ f'i ma o de don parce que n tɛ siri ɲɛ o n'a ka di an bɛ se ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔ la fana il y a pas de problème moi je suis prêt o de y'a bannen o parce que n'i ci a banna ne tɛ se ka kuma o la bilen mais n'i ci o fɛnɛ na i fɛnɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n bolo bilen c'est ça quoi kɛlɛ yɛrɛ bɛ ten de o de don mais ka mɔgɔw ba dɔgɔya micro kɔfɛ moi je pense que c'est lâche ni i bɛ se dɔrɔn n yɛrɛ kunbɛn dɔrɔn i ka n ci mais ne b'a to yen quoi min kɛra ne ka diɲɛ labɔ sababu ye o to yen quoi a ma foyi k'i la walayi. donc i ka sacrifice kɛra jumɛn i ka nin carrière kɔnɔna la. sacrifice n bɛ se k'a fɔ o ye n ye temps min kɛ musique la n m'o temps kɛ ka kalan kɛ o nimisa dɔɔni bɛ n na sisan o nimisa dɔɔni bɛ n na parce que tagalen ɲɛfɛ n kɔrɔbayatɔ n nana dɔn k'a fɔ ko kalan yɛrɛ ɲɛci bɛ n bɛ ka baara min kɛ quoi donc n bɛ se k'a fɔ sacrifice fanba kɛra ka ban somɔgɔw ka kuma ma ye k'an ɲɛsin dɔnkilida in ma donc o de la ni ko bɛ ko la n'i y'a kɛ ne ka dɔnkilida in kɔnɔ a bɛ digi n na quoi parce que n'i ye miiri wala an ye sɛgɛn minnu kɛ o de y'a to ne bɛ Iba faamu hali mɔgɔw b'a fɔ ko Iba tɛ mɔgɔ dɛmɛ Iba t'a kɛ tan ne b'a faamu quoi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen quoi hali ni lɛ ka vie sulu kelen kɔnɔ o ka fisa i ko n'olu ka jɛ kɛ donc mɔgɔw ɲɛ b'anw na dɔrɔn anw na telew de la ani interview de la mais ko wɛrɛw b'anw dimi dɔw b'anw kan mɔgɔw tɛ minnu dɔn quoi bon ni mi cogo dɔ o exprimer cogo de la dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko i ye mɔgɔ jugu ye k'i jɛmanen voilà sinon a tigi a jateminɛ a ye mɔgɔ joli dɛmɛ ka se bi ma a mɔgɔ jɔn n'a don bi voilà et puis a kɛra kun jumɛn na ani fɛn fɛn kɛlɛla o kɛlɛla jumɛn na a bɔra ale de la wa a bɔra olu de la wa ne bolo o de bɛ ɲɛɲini sisan voilà mais k'a juger dɔrɔn ten ko mɔgɔ dɛmɛla tɛ ni mɔgɔ dɛmɛla kun don a tɛ anw reçoit o a bɛ mun diya ye n'a kun tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ bon k'e taara i b'a fɛ a bɛ mun diya ye a ma taa fɛ a bɛ mun diya ye donc c'est à dire ne bolo an ka hadamadenya côté nin jɔra wagati dɔ la an ka rappelaya in to yen quoi hadamadenya côté dɔ quoi est ce que a faamu. Bon, c'est bête parce que i si bɛ jɛ k'a sɔrɔ i bɛ manamanako la quoi bon anw dun sɔnni a tɛmɛ yɛrɛ an bɛ kɛ sijɛw de hali a tɛmɛ voilà. donc an y'o faamuya tilali ka carrière n'i ka vie kɔnɔna la an ye caman faamuya donc i ka plat préféré ye jumɛn ye. an b'o kɛ tigɛdɛgɛ ye zamɛ fana ka di n ye zamɛ ka di n ye lafiri ka di n ye yasa ka di n ye mais an ka kɛ tigɛdɛgɛ ye. o de ye o tulu de la. ni tilara i bɛ nɔnɔ min. ok i bɛ balontan ou bien balontan ka di ou bien non depuis ala ye d'an ma n ma se ka se balontan la. joueur bɛ balontan kɔnɔ min ka di n ye mais olu caman yɛrɛ joueur kɔrɔw ye dɛ
joueur min ka di n yɛrɛ ye san kosɛbɛ yɛrɛ o y'an ka Katiga joueur yɛrɛ ye Makan Konate ne parce que ne ta ye Katigo ye quoi donc Bamakɔ ne ta ye Katigo de quoi ne m'a fɔ ko mɔgɔ si ka na a ka yɔrɔ bila valeur la ne kɔni ko ne ta di parce que a bɛ bɔ Katiga don wa a bɛ k'an dɛmɛ an bɛ don min na ko bi donc o de ne ka joueur ye ne ka joueur ye joueur kɔrɔ ninnu o Kocha ninnu ni fɛn olu ye kɔrɔlenbaw ye. Donc an y'i ka concert annulation fɔ qui était le 19 janvier donc ala n'a ka kow la annulé la mais voilà donc il bɛ se ka kuma an ka o concert ko la a ye date min fixé donc a bɛna kɛ cogo min na déroulement bɛna kɛ cogo min na. an ye le 27 février de décider. tout près le 27 février. donc comme mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la tuma dɔw la gouvernement an bɛ wagati dɔɔni kɛ état d'urgence la an bɛ dɔɔni kɛ fɛn na mais jeunesse mago bɛ ɲɛnajɛ la dɔɔni. mais a tun t'a rapproché pour que aw kana publicité daminɛ tuguni voilà d'ici là. non un mois. moi je pense que sisan i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ concert ko in na ne pɛrɛnnen don fɛn bɛɛ la concert in na hali n'o kɛra tugun n'a ma kɛ tugun an bɛ tila k'a kɛ tugun n b'a dɔn ne bɛ k'a faamu parce que ne fɛnɛ mana décider ko la kɔni o ye maninka ko te ni n décider ko la n'a ma kɛ ni yɛrɛ tɛ lafiya donc ni hali n'u ye ko wɛrɛ don nin na n ka Ala deli tɛ an bɛ tila k'a ko wɛrɛ fana ɲɛɲini tugun nin fɛnɛ kɔfɛ a kɔni bɛ kɛ o a bɛ kɛ donc Zin 27 de b'an bolo an ka Ala deli an ka 27 kɛ Zin donc fan bɛɛ ka bɔ gilaja bɛɛ ka bɔ ka tila ka dɛmɛ ɲini i b'a fɛ tugun i k'a kɛ Ala kama i bɛ tile in sin a ma i bɛ tila i ka jama wele ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ ka jama wele voilà k'a fɔ ko bon i terikɛ in ye i dɔgɔnin ye i baarakɛɲɔgɔn in ye donc le 27 février bɛɛ ka taa 26 mars la voilà donc i b'a bɛna ka tile sin ka Keji ma o don donc voilà c'est ça c'est le Mali qui gagne i b'a Keji c'est le Mali qui gagne. Donc Tigo ni c'est les mêmes. Olu information bɔ affiché la c'est an yɛrɛ ma an ma fɛn caman décider u la fɔlɔ e yɛrɛ b'a dɔn dugu bɛ cogo min fɛnɛ wari tɛ mɔgɔw donc mais olu an b'o décision to an ni minnu bɛ ka jɛ ka kɛ Prestige Consulting mɔgɔw balo di mais profiter ka balo di fo donc an bɛ o to olu ka niveau la olu k'o décider parce que an bɛ min dɔn i kana scène kan k'a da ye ani fɛn a tɔ baara bɛɛ ye managerw ni fɛnw ka ko ye quoi. bon artiste bɛɛ kɔni presque artiste bɛɛ bɛ yen yɔrɔ kɔni nin b'a yira e kɔni kan ka da la ko Kati bɛɛ bɛ yen fɔlɔ Kati artiste bɛɛ bɛ yen fɔlɔ. Kati yɛrɛ an bɛ Kati bila don. voilà a ye Ajiwani ja a ma ja a bɛ taa a ye Abawoyin ja a ma ja a bɛ taa a ye Vieux Bulu ja a ma ja a bɛ taa a ye Mamusulu ja a ma ja a bɛ taa Wizola bɛ ten Baleme bɛ ten. donc taara ni kelen bɛ jagosa de. a bɛ taa de jagoya de ne ni jagoya fo ni y'a sɔrɔ i tɛ ne man di ne t'i kɔrɔkɛ ou bien ne t'i terikɛ ye sinon ne kɔni kungo e fɛnɛ kan ka wuli de wa hali ni fɛn fɛn bɛ se ka tila ka tigi 20 ou bien 30 ta u ka carré kɔnɔ awɔ o de don dɛ n'i b'i décider k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ de sira bɛɛ fɛ donc fɛn fɛn fɛnɛ se bɛ fɛn fɛn fana ye an ka waritigi ninnu minnu ni ne ka di o minnu ni ne man di o ni n'an ka dɔnkili ka di denw ye ou bien a delila ka diya i ye i yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka tigi 100 ta ka i jɔ carré kɔnɔ ka tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko bon a ye taa Keji ka concert la o bɛɛ ye fɛn in diya dɔ ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ Keji ka d'u ye mais a wari t'u bolo de toute façon jɔn ka sali fara jɔn ta fara ne de tɛ n'a y'u diya ko dɔnkili da yɛrɛ ne e bolo ne ka mɔgɔ b'a la ne ka sira foyi t'a la walayi ni ne ka sira tun b'a la ne tun tɛ se nin ma ne ka mɔgɔ foyi t'a la o tɛ foyi kɛ ne na walayi ça fait rien mɔgɔ Ala ye mɔgɔw dan ka bila ɲɔgɔn ɲɛ de sa mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de i kɛ cogo cogo voilà. donc an kumana concert ko kan donc le 27 février date bɔra mais ni Ala ma basi kɛ donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la an b'a fa de bon ni ko yɛrɛ jara n an b'a fila bɛɛ fa côté fila bɛɛ fa donc ko famille bɛɛ ka bɔ côté kelen na an b'a fɔ ko k'a kɛ to ne y'a fɔ balo de ka puissance ta ka na n'a ye yɔrɔ dɔ in na donc a k'a yɛlɛma ka kɛ fan dɔ ye siɲɛ kelen
Ok, donc fan ma bo fan na artiste bɛɛ ka fan na bɔ voilà nin ye artiste damaw ye voilà ni a b'o ɲɛnajɛ a ye bɔ dɔnkili kɔni tɛ se ka ko dɔnkili tɛ ɲɛnajɛ parce que hali n'i tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ ne de ye Katika ye an ka bɔ voilà dɔnkili diyara quoi donc a ye bɔ aw ka soutenir aw frère don aw kanubaga don aw ka rappeur don donc a b'aw kunna wolo jagosa ye. Donc, sɔnni an ka nin ko in kun cɛ donc an bɛ fɛ ka freestyle kelen kɛ. O de ka di ye. O de ka di ne ye. Freestyle ba man di ne ye. Ayiwa o kɛ sa. Non n tɛ freestyle fɛ ten kosɛbɛ. Ayiwa o kɛ komi o ye mot de ye donc i bɛ sɔn ka ko bon est ce que dɔnkili enregistré b'i kunna. Ne bɛ to ka fili n ka dɔnkili la. Ayi i bɛ nin kelen kɛ. O de problème ye. Ayi i bɛ nin kelen kɛ. Bon i yɛrɛ ka choix kɛ album tila an ka lajɛ. Bon Kati in de diyara ne yɛrɛ ye. Mali bɛ min fɛ mɛ Kati de ye n ka so i m'a ye fan bɛɛ n bɛ n waso normal a to n ka Kati fo Katikaw dara n na de k'u waso 15 kilomètres de Bamako duguden a kɔnɔ ko kabako bien vrai an si tɛ ɲɔgɔn to mais n'an bɛ kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fo Katika tɛ yɛrɛkile ye an tɛ complexe ye an tɛ complexe ye. Ok donc i bɛ se ka dernier mot bila i ka fan na. Dernier mot ye min ye dɔrɔn maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ o de ne ka dernier mot ye an ka ɲɔgɔn minɛ parce que i b'an ye an bɛna an sigi ka nin kuma nin fɛn fɔ nin a nin ko sari an si tɛ vrai Ala de bɛ se ko la quoi voilà ale de bɛ se k'a kɛ an bɛ yan bi sini an tɛ yen donc maliyɛnw k'a bila u kunna ko i mana ko o ko kɛ saya bɛ yen quoi o de y'a to ne y'a décidé n tɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ n tɛ fɛ ka don mɔgɔ juguya la n ka Ala deli tɛ mɔgɔ ka to kɔ n bɛ fɛ n dɔgɔnin fɛn fɛn bɛ dɔnkilida la bɛɛ ka se ka kɛ fɛn ye n terikɛ comédien minnu fɛn fɛn bɛ dɔnkilida la bɛɛ ka se ka vie n'i ka art ye mais maliyɛnw k'a lajɛ an ka sabali ɲɔgɔn mankutuciɲɛ ni ɲɔgɔn dénigré in a ka dabila Mali a ne mun Mali malola ka ban depuis anw tɛ fɔlɔ quoi Mali bɛ difficulté baden kɔnɔ bi depuis anw tɛ donc an kana dɔ fara n'an tɛ se ka gouvernement dɛmɛ ka jamana in jɔ an kana dɔ fara a dusukasi kan quoi donc ale bi jeunesse ne bɛ kuma Mali jeunesse de fɛ jeunesse k'a yɛrɛ éduquer dɔgɔyama tɛ dɛ jeunesse k'a yɛrɛ éduquer c'est à dire n mɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛni a tɛna foyi ɲɛ ye an bɛ temps min kɛ ka an sigi terminal kunna ka dɔ ka du dossier ni fɛn ta an k'o temps kɛ fɛn fɛn ka di min ye i ka taa ɲɛɲini man di hali mɔgɔw bɛ ka ne keji tan ni kɔgɔya ye min ye yanni i ka taa temps bɛɛ kɛ tewuli la taa o kɔgɔya in kɛ bani parce que mɔgɔ dɔw i bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔw ye kɔgɔya in kɔnɔ olu fana ye dugawudenw ye olu bɛ se ka i bolo don ko dɔ la bon nin cɛnin in gɛrɛla n na a nɔrɔla n na n fana bɛ se min ye k'u k'a ye na n k'u k'a ye donc mɔgɔ baden de ka sababu sɔrɔla ten mais a tɛ fɔ olu ma ko kɔgɔ parce que voilà miliyɔnw b'olu kun bi fɛn bɛɛ mais ne b'o conseil de jeunesse ma an bɛ temps min kɛ ka ɲɔgɔn tan an k'o temps kɛ k'a essayer ka ɲɔgɔn damani ko in solution bɛɛ de filɛ e bɛ temps min kɛ k'a fɔ ko keji ye nin ye dɛ e k'o temps kɛ ka album dɔ bɔ sisan man min bɛ keji kɛ an bɛ kɛlɛ la in damani o la kuma tɛ keji bolo bilen soit ni keji nana sigi k'a bɛ fɛn dɔ f'i ma keji de bɛ kɛ mɔgɔ lankolon voilà donc i bɛ temps min kɛ mɔgɔw tan na o temps kɛ dɔrɔn ka baara kɛ voilà mɔgɔ minnu ye baara kɛ ka nin sɛgɛnba ye ka se niveau ma kana essayer k'i b'olu ka sɛgɛn kɛ fu y'u bolo Ala yɛrɛ t'o fɛ donc jeunesse ka hakili dayɛlɛ aw yɛrɛ minnu fana bɛ show business in kɔnɔ kosɛbɛ aw hali bi aw ka dugawu kɛ ko an ka se ka ɲɔgɔn minɛ aw yɛrɛ ka se ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw la sensibiliser parce que ninnu voilà donc ani fana kuma caman aw ye question fana ɲini question minnu fana bɛ se ka mɔgɔw parce que on dirait aw bɛ siran ka question dɔw poser wala aw bɛ siran ka question poser question dɔw bɛ yen quoi i bɛ artiste ni artiste nana i ka plateau kan i b'a kɔ da dɛnɛn na de kan'i panpa kana kuma nɔgɔya mɔgɔ bolo quoi i bɛ kuma don a tigi da de a yɛrɛ ma sigi n'a ye ko min bɛ a bɛ ɲininka min na quoi wayi ne nalen ne ye ɲininka i bɛna question min poser voilà donc ni fɛn de don défi de don min sigi k'i layɛ de i bɛna jumɛn poser bon a si tɛ yen min jaabi tɛ ne bolo fo i ka dɔ de ɲini n fana bɛ dɛsɛ ka min jaabi i b'o de kɛ ni caman fɛn na dɛ i b'o kelen de k'u la i n'a fɔ ne ɲininka min na sisan an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a bénéfice ye jumɛn avantage ye jumɛn yɔrɔ stade fa kɔni tɛ donc a banna o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ.
Ok, j'espère que nous me que ce soit de loin de près, ay famille qui dit sans besoin avec besoin nous que réseaux sociaux sans faire à point mi makacha. Donc on sait la fanya fort déjà. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, à plus.